अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल भी है, मज़ेदार भी है। आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करूँगी जो काफ़ी दिनों से मेरे पेट के अंदर थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था बोलने का। और ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये है दावत का, यानी कि एक हफ़्ते से दावत पे दावत खाए जा रहे थे। इसीलिए मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि रूटीन ऐसी हुई थी, कभी कहाँ जाना पड़ रहा था कभी कहाँ। तो कुछ क्लिप्स भी मैंने आप सबके लिए शूट किए थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा फ़ॉरेन कंट्री में जा रहा हो, चाहे वो स्टडी वीज़े पे, फैमिली वीज़ा पे या विज़िट वीज़े पे, तो बस दावतों का जो है ना एक अंबार लग जाता है, फ़लाने के घर दावत, फ़लाने के घर दावत। तो बस ऐसा ही है, जैसे ही पता चला कि हाँ भाई वीज़ा लग गया, टिकट हो गई, तो बस दावतों की इन्विटेशन आना स्टार्ट हो गए थे। ये जो आप क्लिप देख रहे हो, ये अभी हम लोग जा रहे थे मम्मा के घर, यानी कि आज मायके में हमारी दावत थी। तो मैंने कहा चलो थोड़े से क्लिप्स रास्ते के भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कि अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आप किस एरिया से हो, विलेज है या सिटी है। तो भाई मैं एबटाबाद से हूँ, और एबटाबाद विलेज नहीं है, अंडर डेवलप्ड सिटी है। रात का टाइम था तो इतने खास क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर पाई रास्ते के, लेकिन जो भी हुआ मैंने कहा चलो एक दो से आप लोग से शेयर करूँगी। बस वहाँ पहुँचने के बाद कुछ गपशप की, और फिर खाना वगैरह सर्व किया गया। हम लोगों ने खाना खाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिशेस तैयार की हुई थी। मेरी भाभीयों ने, भाइयों ने मिल के खाना लगाया, मैंने भी साथ चमचे वगैरह उठाई, और मैंने कहा इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती, आज तो मैं आप लोगों की मेहमान हूँ। तो बस हम सब ने मिल के खाना वगैरह खाया। बच्चों ने भी खूब हल्ला गोला किया, क्योंकि सेम एज पे लोग जो है ना, हम जोली जब मिलते हैं ना तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो बच्चों ने खाने पे इतना ज़ोर नहीं दिया हुआ था जितना उनका अपनी था इंजॉयमेंट पे, खेल कूद में। तो बस यहाँ बच्चे खेल रहे थे, और फिर वापसी पे ना मेरी मम्मा ने एक शापर मुझे थमा दिया। जब घर जाके मैंने खोला तो उसमें खाना था, क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना तो इतनी उससे खाया नहीं था, उनको खेल कूद की ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो मेरी मम्मा ने साथ खाना ये सारा जो है ना थोड़ा थोड़ा डाल के दिया था, ताकि घर जाके मुझे बच्चों के लिए अलहदा से कुछ ना कुछ बनाना ना पड़े। तो अल्लाह पाक सलामत रखे सबकी माँओं को, मेरी माँ को, सबकी माँओं को, और हमारे सरों पे उनका साया हमेशा सलामत रखे। बस खाना वगैरह खा के हम लोग निकल आए थे, क्योंकि घर आके ना हम लोगों ने पैकिंग भी करनी थी। आज लास्ट डे था मेरे हस्बैंड का हमारे साथ पाकिस्तान में, वो जा रहे हैं इटली, तो उनकी पैकिंग वगैरह भी करनी थी। कुछ सामान उनका रहता था तो वो फिर आज ही लेके आए थे, इसलिए पैकिंग पहले नहीं की। तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है ना, इसलिए हम लोग टाइम से ही निकल आए थे, क्योंकि साथ हमारे बच्चे थे। और सुबह जो है हम लोगों ने 4 बजे घर से निकलना था, और बस 4 सोए हम लोग, पैकिंग वगैरह की, सो गए थे। और फिर हम लोग सुबह 4 बजे निकल आए थे, क्योंकि हम लोगों ने 7 बजे पहुंचना था एयरपोर्ट पे, और तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे ना लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इस टाइम पे, इसलिए शाज़ैन को नहीं साथ लेके आई, बस हुरैमा को साथ लाई थी, क्योंकि उसको था कि मम्मा मुझे साथ लेके जाना। और मुझे पता था जब वो उठेगी तो उसने पीछे बहुत ही रोला डालना है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए ये वो। तो बस शाज़ैन सोया हुआ था, उसको नहीं उठाया, हुरैमा उठी, उसको हल्का सा नाश्ता करवाया, ताकि रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब ना हो। और बस सबसे मिलने मिलाने के बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। टाइम ऐसा था कि रोड बिल्कुल सुनसान थे, ट्रैफिक नहीं थी, खाली रोड थे, तो इसलिए हम लोग जल्द ही पहुंच गए। यानी कि हम लोग 4 सवा 4 बजे तकरीबन घर से निकले थे, और 6 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। और इस कदर ठंड थी ना उस टाइम पे, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस एयरपोर्ट जैसे ही मैं पहुंची तो मुझे नहीं समझ आ रही थी मेरे आंसू क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि मैंने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था। सारे जब हम लोग घर से निकल रहे थे ना, सारे इमोशनल थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपने आप को डाउन नहीं किया, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि मुझे पता था मैं ज़रा सा भी डाउन हुई तो हुरैमा मुझे देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगी। आज ना मुझे अपनी उन कज़न्स का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो मैं उन्हें कहती थी, हमेशा दिलासा देती, खैर कोई बात नहीं, 2 साल की तो बात है, आ जाएंगे। तो आज मुझे वो इतनी ज़्यादा वो फीलिंग ख़ुद को हो रही थी ना, कि मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि शादी के बाद हम लोग इकट्ठे ही रहे थे। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हमारी शादी को हो चुके हैं, तो एक दिन भी हम लोग कभी एक दूसरे से इस तरह से दूर नहीं हुए। तो अभी मुझे, मेरी जो है ना सांसें रुक रही थी, मेरा जो है दिल बंद हो रहा था सोच सोच के कि कैसे होगा। तो बस एयरपोर्ट जैसे ही हम पहुँचे तो मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबाऊं, बाय ना किसी को भी शो करवाऊं, लेकिन
میرے سے بالکل بھی جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوا، اور ایک ٹائم پہ میرے آنسو نکل پڑے، اور مجھے دیکھ کے حرائمہ اتنی زیادہ ایموشنل ہو گئی کہ اس کو چپ کروانا مشکل تھا۔ تو بس اپنے بابا کو دیکھ کے نا حرائمہ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئی، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جیسے بابا آفس جاتے ہیں تو اسی طرح اٹلی جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب حقیقت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوا۔ تو بس اب ہسبینڈ کو الوداع ہم لوگوں نے کیا، اور تھوڑا سا ہم ٹائم رکے، لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے جو ہماری فیملی ممبر ساتھ آئے ہوئے تھے ان سے میں نے کہا کہ بس اب چلتے ہیں، اب یہاں پہ ہمارے رکنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بورڈنگ ہو گئی ہے، اندر چلے گئے ہیں وہ، ہم یہاں رک کے کیا کریں گے۔ تو بس زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آدھا گھنٹہ رکے تھے، تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا حرائمہ بھی ہو جائے، اس کا بھی موڈ چینج ہو جائے، اور اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے۔ جب اندر ہم گئے تھے کافی اندھیرا اور ٹھنڈ تھی، اور باہر آئے تو اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی۔ بس پھر ہم بھی واپس اپنے گھر کی طرف آئے، دل پہ پتھر رکھے، کیونکہ یہ تو اب کرنا ہی تھا بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، کیونکہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر کرتے ہیں۔ ہمارا تو ٹائم گزر ہی جائے گا، تو بچوں کی خاطر اس طرح کے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو بس ہم لوگ نکل پڑے، اور پھر میرے بردر ان لا کا جو آفس تھا وہ رستے میں تھا، ان لوگوں نے پھر ہمیں ڈراپ کرنا تھا، تو بس وہ پہلے ہمیں اپنے ساتھ بینک لے آئے تھے اپنے، وہاں پہ تھوڑا ہمیں ناشتہ وغیرہ کروایا، تاکہ تھوڑا موڈ ہمارا بھی چینج ہو، تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہو، تو شاید ہمارے مائنڈ سے یہ بات نکلیں۔ اور پھر رستے میں حرائمہ کو کچھ ریفریشمنٹس، کچھ چیزیں لے کے دیں، کیونکہ اس ابھی تک جو ہے نا وہ بالکل خاموش تھی۔ اب یہ جو آپ کلپس دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہسبینڈ نے بھیجے تھے رستے کے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میرے لیے نا یہ بہت ہی، میرے ہسبینڈ کی بھیجی ہوئی ایک ایک پکچر، ایک ایک ویڈیو نا میرے لیے ورتھ واچنگ تھی، تو میں نے کہا میرے لیے اتنی پریشیس ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نہ شیئر کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں تو ڈیلی اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ مجھے پکچرز بھیجا کریں، اپنی ویڈیوز بھیجا کریں۔ ویڈیو کال پہ تو الحمدللہ بات ہوتی ہے ڈیلی، لیکن پکچرز اور ویڈیوز بھیجا کریں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کیسے وہاں پہ اپنی لائف گزارے۔ اور سچ بات بتاؤں تو مجھے نا اپنے ہسبینڈ سے زیادہ ٹینشن ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم ٹینشن نہ لو، یہاں پہ سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، ہر سہولت ہے، لیکن مجھے بہت وہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو نا کبھی پانی بھی خود نہیں پینے دیا، کہ آپ اگر پیاس لگی ہے تو آپ خود جا کے لینے، میں ہمیشہ ان کو خود ان کے ہاتھ میں دیتی تھی، ہر چیز کا میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ تو اب مجھے بہت ہوتا ہے کہ وہ کیسے کریں گے، تو جب بھی میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں، وہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آج میں یہ پکاؤں گا تو مجھے بتاؤ تو میں کیسے یہ کروں، یہ وہ، تو پھر مجھے بہت ہی گلٹی سا فیل ہوتا ہے۔ تو بس دعا ہے اللہ پاک سب ہسبینڈ سمیت میرے شوہر کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، آمین۔